নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে যে শাড়ির ভিডিও নিয়ে এসেছি, ভীষণ সুন্দর দুটো ডিজাইনে দেখাবো। আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন যে একটা খুব সুন্দর একটা গুজরাটি শাড়ি পরে এসেছি, বাট এটা গুজরাটি যে শাড়িটা রয়েছে সেটা गुजराती प्रिंटे करा रही है। डिटेल्सটা বলবো। आज का जो साड़ी है ना, बहुत सुंदर सा साड़ी है। एक अफोर्डेबल प्राइस में साड़ी मैं दिखाऊंगी, जो बहुत सुंदर सा गुजराती जिसमें फैब्रिक पेंट किया हुआ है, जो प्रिंट भी नहीं है, डिजिटल प्रिंट भी नहीं है, फैब्रिक पेंट किया हुआ है। जो जैसे कोई गुजराती स्टिच की साड़ी अगर लेते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है हैंड से या मशीन से, वो साड़ी की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 2000 के आसपास अगर हम लोग कॉटन में बनाते तो उस प्राइस में जाते। तो जब भी ना, अगर वो डिजिटल प्रिंट में आते हैं या पेंट में आते हैं तो थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। देखने में जो लगता है एकदम से जैसे लगेगा कि एक गुजराती एम्ब्रॉयडरी की साड़ी है, आपने पहना हुआ है। बट बहुत सुंदर सा अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने किया है, जो फैब्रिक पेंट में किया है। अभी मैं साड़ी की थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को भी दिखा दूं। देखिए, ये जो साड़ी बना हुआ है ना, टोटली एक हैंड ब्लॉक से बना हुआ है, फैब्रिक पेंट किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू में आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, जो साड़ी में जो है, यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है, जो ये जो ब्लॉक्स है ना, देखिए यहाँ पे जितना सुंदर सुंदर ब्लॉक्स किया हुआ है, ये सब सारे ब्लॉक्स को हैंड से प्रेस करके करके बनाया हुआ है। एक टोटली हैंड पेंटेड साड़ी है ये, जो फैब्रिक से बना हुआ है। बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आज हम लोग आपको देंगे। अब थोड़ा सा आप साड़ी के डिटेल्स में बता दूं, आप लोगों को मैं प्राइस भी बता दूंगी। ये रहेगा साड़ी की ब्लॉक्स। टोटल जो पल्ला है, इतना सुंदर सा पल्ला है, आप डिजाइन को देख लीजिएगा। ये डिजाइन जो है, हम लोग का जो स्किल्ड आर्टिशियन जो है ना, वो हैंड से बनाया हुआ है, ब्लॉक करके इस साड़ी को बनाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे सुंदर सा ब्लॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे पूरा साड़ी में जाएगा। मिडिल में भी देखिए छोटा छोटा ब्लॉक भी यहाँ पे बिठा के ना, प्रेस करके करके इस साड़ी को बनाया गया है। टोटली हैंडलूम साड़ी प्रोडक्ट है। एकदम 6.3 मीटर रनिंग में जा रहा है। ब्लाउज ब्लाउज जो है प्लेन ब्लाउज रहेगा, जहाँ के स्लीव्स में ये जो मीन्स जो लिलेन, जो विस्कोस लिलेन की जो बॉर्डर है वो रह जाएगा। साड़ी की जो फैब्रिक है, विस्कोस लिलेन है। विस्कोस लिलेन जो फैब्रिक है, बहुत सुंदर सा एक कॉटन सिल्क बेस्ड फैब्रिक होते हैं। डेली वेयर के लिए जो लोग स्कूल में जाते हैं या ऑफिस वेयर में जिन लोगों को ड्रेस कोड साड़ी होते हैं, उन लोगों के लिए ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल होती है। समर फ्रेंडली के साथ साथ बहुत ही लाइट वेट, इजी टू कैरी, इजी टू मैनेज वाला साड़ी है। देखिए, लोअर योक जो है, लोअर योक में देखिए कितना सुंदर सा ब्लॉक बनाया गया है। एक एक ब्लॉक यहाँ पे बिठा के ये बनाया गया है। एक आर्टिस्टिक साड़ी। एंड ऑल्सो दीज आर द एक्सक्लूसिव साड़ी। क्यों एक्सक्लूसिव साड़ी मैं बना बोल रही हूँ? बिकॉज ये साड़ी की जो डिजाइन है, ब्लॉक्स जो है, ज्यादा वेबर के पास से नहीं रहते। जो हम लोगों का वेबर है, इतना सुंदर सा ये ब्लॉक्स दे के ये साड़ी बनाया गया है। एंड ऑल्सो लुक वाइज दिस आर रियली ऑसम। मेरे हाथ में ये साड़ी है, मैं देख रही हूँ कि साड़ी कितना सुंदर है। बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। बिकॉज जो ब्लू कलर के साथ व्हाइट कलर या मैंने मेरून के साथ पहना हुआ है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं साड़ी। এই শাড়িটা যারা দেখছেন তাদেরকে বলবো, এই যে হাতে করে করে যে ব্লগস গুলো তৈরি করা হয়েছে, এক একটা শাড়ি কিন্তু টাইম কনজিউম হয়, এক একটা শাড়ি তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। এইগুলোই যদি আমরা সিল্কের ওপর নিতে যাই, তাহলে সেগুলোর প্রাইস কিন্তু অনেকটাই বেশি হয়ে যায়। যেখানে আমরা ভিসকস কটনের মধ্যে করেছি। আপনারা জানেন, যত এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার শাড়ি যেগুলো আমরা চেষ্টা করি কটন বেস ফ্যাব্রিকের ওপর বানাতে, যাতে আপনারা একটা আর্টিস্টিক বা এক্সক্লুসিভ বা বুটিক স্টাইলের শাড়ি পরেন, বাট সাধ্যের মধ্যে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমি কিন্তু এর ফ্যাব্রিকটা বলে দিচ্ছি। ফ্যাব্রিকটা যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভিসকস লিলেন। ভিসকস লিলেনের মধ্যে সুন্দর লিলেনে যেরকম একটা পার্ট থাকে, এরকম বর্ডার থাকে, লিলেন এরকম সিলভার বর্ডারে করা হয়েছে। আর আমি নিশ্চয়ই আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম। এইভাবে কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করে দেওয়া রয়েছে। কালারটা অসাম কালার, একদম ডার্ক ব্লু এর সাথে হোয়াইট কালারের কম্বিনেশন, রানিং এ ব্লাউজ আছে। অ্যান্ড ছোট ছোট করে কিন্তু পুরো শাড়িটাতেও কিন্তু গুজরাটি প্রিন্ট মানে পেন্টটা করে দেওয়া হয়েছে, যে ফ্যাব্রিক পেন্টটা গুজরাটি পেন্টটা করে দেওয়া রয়েছে। এবার প্রাইসটা অবশ্যই বলবো। इसका जो प्राइस होगा, मानसून सेल, अभी हम लोग मानसून सेल स्टार्ट किया है। कुछ वीडियो अपकमिंग आएगा। हम लोग जो लोग ऑलरेडी मेरे पेज को मीन्स लाइक एंड फॉलो ना करे हो,
तो आप लोग पेज को लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज अभी अपकमिंग बहुत सारे ऐसे साड़ीज हम लोग दिखाएंगे जहाँ पे मानसून की जो ऑफर हो ऑफर मिलेंगे, मानसून ডিসকাউন্ট में आपको मिलेंगे। আজকে এই শাড়িটার দামটা বলে দিচ্ছি। বেসিক্যালি শাড়িটার দাম ছিল 850 টাকা, 850 অনলি। শাড়ি প্রাইস ইজ অনলি 850। এক হ্যান্ডক্রাফটেড মানে হ্যান্ডলুম শাড়ি, যেটা হ্যান্ড পেন্টের শাড়ি 850 টাকাতে দিচ্ছি। তার উপরেও আজকে ফ্ল্যাট মানসুন সেলে 20% ডিসকাউন্ট করেছি। डिस्काउंट করে শাড়ি প্রাইস যাবে सिर्फ 690। जो साड़ी की ओरिजिनली प्राइस है 850 प्राइस था, 20% मानसून सेल की डिस्काउंट करके आज ये साड़ी की प्राइस जाएगा सिर्फ 690 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे, ऑल्सो सबको बोलूंगी जो ये साड़ी ले रहे सबको बोलूंगी प्लीज सब एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स एंड शेयर के साथ ये साड़ी बुक कीजिएगा। बुकिंग नंबर जो है हम लोगों का एक ही बुकिंग नंबर रहता है जो है 9831372101। जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है आपको स्क्रीनशॉट देनी है हम लोग का बुकिंग नंबर उस नंबर पे, एंड उस नंबर पे ही हम लोग आपको साड़ी की डिटेल्स, साड़ी की जितने भी हम लोग आप लोगों का एड्रेस वगैरह सारे उस नंबर से ही हम लोग कलेक्ट करेंगे। बुकिंग नंबर याद रखिएगा 9831372101। ये हम लोगों का एक ही बुकिंग नंबर होते हैं जो डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है एंड पीछे भी मेंशन हुआ है। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর পেস্তা গ্রিন কালার, এটাও খুব ভালো লাগছে। দেখুন এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু আর এইভাবে কিন্তু ফ্যাব্রিক পেন্টটা করে দেওয়া রয়েছে পুরো শাড়িটাতে। কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে লোয়ারি একটা অসম্ভব সুন্দর লোয়ারি একটা দেখতে পাচ্ছেন, এভাবে কিন্তু ফ্যাব্রিক গুলো করে দেওয়া রয়েছে আর আপারিওকে এইভাবে স্লিক করে করে রয়েছে। পুরো শাড়িটাতে রানিং একদম ফার্স্ট টু লাস্ট এইভাবেই থাকছে। এইভাবে কিন্তু পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে ডিজাইনটা করে দেওয়া রয়েছে। একদম 6.3 মিটারের থেকেও বেশি থাকবে শাড়ির लेंथ हाइट एकदम अप्रोप्रिएट रहे 44 टू 44 टू 46 इंचेस इसका हाइट भी रहेगा। ये रहेगा रानी में ब्लाउज। मैं आप लोगों को दिखा दूँ हार्ड शाड़ी लेंथ हाइट कितना ज्यादा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कितना सा बड़ा है साड़ी की लेंथ एंड हाइट, ऐसे जा रहा है। जो लोग थोड़ा सा हाइट ज्यादा है उन लोगों के लिए ये साड़ी एकदम परफेक्ट है। ঠিক আছে, এই শাড়িটা একটু ড্রেপ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। পেস্তা গ্रीन कलर অসম্ভব সুন্দর কালার। সবাইকে বলো थोड़ा सा ऑप्शन देके बुक कीजिएगा। जो भी ये साड़ी पसंद करे, जो लोग लेना चाहते हो, मैं बोलूंगी सबको बोलूंगी एक लेके रखिएगा, क्योंकि जो मानसून सेल में आपको ये साड़ी 690 में मिल रहे इस प्राइस में आपको कहीं पे भी ये साड़ी नहीं मिलेंगे। एक हैंड क्राफ्टेड हैंडलूम साड़ी, हैंड पेंटेड साड़ी आपको इस प्राइस में कभी नहीं मिलेंगे। देखिए एक लुक देखिएगा, जो ड्रेपिंग लुक है একদম মানে কি বলবো, শাড়িটার টেক্সচার ভীষণ সুন্দর, লাইট ওয়েট হয়, বডি হাগিং শাড়ি হয়, তার সাথে সাথে কিন্তু এরকম সুন্দর হয় কিন্তু ফ্যাব্রিক পেন্ট করে দেওয়া রয়েছে। শাড়িটা দেখাতে দেখাতে আপনাদের আরেকটা জিনিস আমরা বলে দেবো, যারা নতুন দেখছেন বা যারা এই করছেন তাদেরকে বলো আমাদের পেজটা অবশ্যই লাইক অ্যান্ড ফলো করবেন। এই ধরনের আর্টিস্টিক এক্সক্লুসিভ শাড়ি যদি আপনি পছন্দ করেন অবশ্যই আমাদের পেজটা লাইক অ্যান্ড ফলো করবেন। আমাদের ইউটিউবেও চ্যানেল আছে যেখান থেকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন, যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখতে পারবেন, আর ইনস্টাগ্রামেও আপনারা আমাদেরকে দেখতে পাবেন। নেক্সট কালারটা ভীষণ সুন্দর একটা ম্যাজেন্টা পার্পল কালার, কি ব্রাইট যে লাগছে। আমি জানি না ক্যামেরাটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে, বাট ইটস এক্সক্লুসিভ, মানে কিছুই না। 690 প্রাইস রয়েছে। 690 প্রাইসে যারা স্কুল টিচার রয়েছেন তারা কিন্তু রেগুলার বেসিসে এই শাড়িটা পরতে পারেন, ভীষণ ভালো লাগবে, ভীষণ ব্রাইট লাগবে। সব কমপ্লেক্সানে এই শাড়িটা কিন্তু ভালো লাগবে, বিকজ এই যে হোয়াইট কালার দিয়ে যে ফ্যাব্রিকটা করা হয়েছে না, এত ব্রাইট লাগছে, আপনারা হাতে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আরেকটা জিনিস বলে দেবো, আরেকটা জিনিস বলে দেবো, বিকজ এটা হ্যান্ড পেন্টেড শাড়ি, তো দেখবেন কিছু কিছু জায়গায় আপনারা এখন আপনারা শাড়ি সম্বন্ধে অনেকটাই ভালোভাবে জানেন, তবুও বলে দেওয়াটা আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। এরকম দেখবেন ছোট ছোট এরকম হোয়াইট কালারের দু একটা স্প্রেড আউট এরকম হয়েছে, বিকজ এটা হাতে দিস মেড ফ্রম দ্য হ্যান্ড। তো হ্যান্ড যে ব্লক যখন গুলো বসানো হয় তখন তোলার সময় নেক্সটে যাওয়ার সময় কিছুটা হয়তো এটা কিন্তু একটু স্প্রেড হতেই পারে। দিস আর দ্য মার্ক অফ ন্যাচারাল হ্যান্ডমেড শাড়ি। এগুলো থেকে কিন্তু আমরা বলি যে এই শাড়িটা হ্যান্ডমেড শাড়ি, এটা হাতে তৈরি শাড়ি। কারণ এখনকার আস্তে আস্তে হাতে তৈরি শাড়ি অলমোস্ট চলেই যাচ্ছে সবসময় অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে আনার জন্য, বাট এরকম হ্যান্ডমেড শাড়ি যারা নতুন যারা দেখছেন বা যাদের আইডিয়া নেই তাদের জন্য একবার আমরা বলে দিলাম। এখন সবাই জানেন, তবুও দিস আওয়ার ডিউটি বলে দেওয়া। কি হয়তো কিছু কিছু জায়গায় মনে হতে পারে যে স্প্রেড আউট হয়েছে কালারে, তো দ্যাট মিনস দা শাড়িটা একদম হাতে তৈরি, শাড়ি মেড ফ্রম দ্য হ্যান্ড। সো দ্যাটস ওয়াই এই ছোট ছোট স্প্রেড গুলো কিন্তু থাকবে। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখাবো। নেক্সট কালারটা ভীষণ সুন্দর টার্কুইশ ব্লু,
টার্কোইশ ব্লু কালার বা ফিরোজি ব্লু বলতে পারেন। প্রত্যেকটা কালার ব্রাইট অ্যান্ড এত ভাইব্রেন্ট লাগছে, কেন লাগছে? বিকজ অফ হোয়াইট কালারের যে এই যে ফ্যাব্রিকটা করা হয়েছে না, একদম মোনোটোনাস কালার করা হয়েছে। কোনো এক্সট্রা কোনো কালার অ্যাড অন করা হয়নি যে আলাদা করে ব্রাইটনেস বা কিছু করার জন্য। সিম্পল একদম শাড়ি, সিম্পল সোবার শাড়ির মধ্যে ব্লক করে করে একই মনোটোনাস কালারে কিন্তু করা হয়েছে। অ্যান্ড হোয়াইটের সাথে এইটা অসম্ভব সুন্দর লাগছে। যদি দেখতে পাচ্ছেন আপনার হাতে, যদি বোঝাতে পারছি আমি, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এরকম সুন্দরভাবে কিন্তু যাচ্ছে। আর লোয়ারি অফ পোর্শনটা আরো সুন্দর লাগছে। যখন শাড়িটা সুন্দর করে পরবেন আশা করি ভালো লাগবে। মানে আপনারা শাড়ি পরলে যারা আপনাকে দেখছেন সামনে থেকে তাদের বেশি ভালো লাগে। আমি হয়তো অতটা বুঝতে পারছি না, কারণ আমি নিজেও একটা পরেছি, বাট আই থিঙ্ক যখন আপনি পরবেন ভীষণ সুন্দर লাগবে। রানিंग ब्लाउज আছে, ব্লাউজটা সুন্দর করে বানান। ब्लाउज को आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे चाहते हो उस तरीके से आप बनाइए। थोड़ा सा आप चाहो तो व्हाइट कलर की पाइपिंग यहाँ पे पाइपिंग देके थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, या कुछ व्हाइट देके मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। प्लेन रनिंग में ब्लाउज दिया है, अब आपका अकॉर्डिंग ब्लाउज बना के इस साड़ी के साथ पहनो, बहुत सुंदर लगेगा। पर्ल ज्वेलरी इज परफेक्ट फॉर दिस साड़ी। मैंने जैसे एक पर्ल ज्वेलरी पहना है, वैसे ही एक पर्ल ज्वेलरी के साथ आप पेयर कर सकते हो। मेरा वाला साड़ी देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा এবার আরেকটা ডিজাইন দেখাবো। ये भी सेम विस्कॉस पैटर्न में ही है, बट वो जो था विस्कॉस लिलन में ही है। इसका देखिए ये जो है, ये थोड़ा सा इसका जो पेंट बना है ये भी फैब्रिक पेंट पे ही है, बट थोड़ा सा फैब्रिक जो पेंट हुआ है थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं थोड़ा सा एक भी डिजाइन दिखा दूं, जो भी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं स्क्रीनशॉट देके बुक कीजिएगा। ये साड़ी इतना अफोर्डेबल प्राइस में दे रही हूँ, इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट आती है हम लोगों को डेली वेयर के लिए, इतना साड़ी दिखाइए कि जो কমফর্টেবল हो और बहुत সুন্দর भी হয়। একদম স্লিক সা ডিজাইন, এই ডিজাইনটাও কতটা সুন্দর আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তার সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে না এই কালারটাও আমি একটা দেখিয়ে দিই। দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট কালার। যারা বুক করছেন বা স্ক্রিনশট দিচ্ছেন তারা কিন্তু এইভাবে কিন্তু স্ক্রিনশট, দুটো কিন্তু আলাদা কালার। কেন কালার? এটাতে হচ্ছে সিলভার বর্ডার, আর এটার বর্ডারটা যেটা রয়েছে এটাতে কপার বর্ডারে রয়েছে। আমি এটাও ওপেন করে দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো যারা এটা পাচ্ছেন না ওটা বুক করতে পারবেন। আর অবশ্যই সবাইকে বলবো এই প্রাইসে, এই যে ডিসকাউন্টেড প্রাইস মে দিচ্ছি আমরা দিচ্ছি, এর জন্য কিন্তু একটু অপশন চাই, অপশন দিয়ে কিন্তু বুক করবে। যতক্ষণ আমাদের কাছে স্টক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে দেবো, তারপরে কিন্তু স্টক আউট হয়ে গেলে আবার যে অরিজিনাল প্রাইসটা সেই প্রাইসে আসবে। ভীষণ সুন্দর লাইট ওয়েট হালকা শাড়ি এগুলো, बहुत सुंदर सा लाइट वेट एंड बॉडी हगिंग फैब्रिक है ये। डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए ये रहेगा ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। এবার আমি আপনাদেরকে একটু ক্লোজ ভিউয়ে দেখাবো। ফ্লাওয়ার গুলো দেখুন, ওটা যেমন একদম হোয়াইটে ফ্যাব্রিক করা ছিল, এইটা দেখুন এটাকে এইভাবে রোজ মোটিভের মধ্যে দেখুন এইভাবে কিন্তু ফ্যাব্রিকটাকে আর একটু হাইলাইট করা হয়েছে, কালার শেড করে দেওয়া হয়েছে, রোজ রয়েছে তার সাথে এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে। ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো। 690 কিছুই না, কি পাওয়া যায় 690-তে? আপনি একটা ডেলি ঘরে পরার শাড়িও আপনি এখন নেবেন এই প্রাইসে হয়তো পাবেন না, যেখানে আপনারা মনসুন ডিসকাউন্টে এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছে। बिकॉज सामने আমাদের প্রচুর ফেস্টিভ্যাল, अभी जो बहुत सारा फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे सब फर्स्ट डे रथ যাত্রা, রাখি পূর্ণিমা, অ্যান্ড প্রচুর প্রচুর গণেশ চতুর্থী, জন্মাষ্টমী, আর তারপর তো আমাদের দুর্গাপূজা, নবরাত্রি, কালী পূজা, प्रत्येकटा ऑकेशन पर पर आसते। एंड सबको गिफ्ट करने के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में इतना सुंदर सा साड़ी अगर मिलते हैं, क्योंकि देखिए प्राइस साड़ी होते हैं ना, प्राइसलेस होते हैं। गिफ्ट जो होते हैं वो उसमें प्राइस कंपेयर नहीं करते, बट एक साथ बहुत सारा गिफ्ट करने के लिए ये सब साड़ी बहुत सुंदर है। क्योंकि हम लोग जिस प्राइस में आप लोगों को आज दे रहे हैं ना, एकदम अनबीटेबल प्राइस। इस प्राइस में आपको ये साड़ी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑल आर हैंड पेंटेड। ये भी जो है हैंड पेंट किया हुआ है, सारे हाथ से बना हुआ है साड़ी। अगर आप लोग जानते हो यही साड़ी अगर आप लोग सिल्क में लेने जाओगे, सेम साड़ी जहाँ पे आपको 5000 6000 ऑनवर्ड्स प्राइस हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग इस विस्कॉस लिलेन में आप लोगों के लिए बनाते हैं, जो आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। सो सबको बोलूंगी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके बुक कीजिएगा। मानसून सेल जो जो मैं दे रही हूँ उसमें आपको ये साड़ी अगर लेनी है জলদি জলদি স্ক্রিনশট দিজিয়ে। অ্যান্ড অবশ্যই সবাইকে বলবো একটু অপশন দিয়ে বুকিং করবেন, প্রত্যেকটা সুন্দর, যেটা পাচ্ছেন সেটাই নেবেন। দেখুন এটাও কিন্তু ছোট 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 ছোট, কারণ অনেক রিকোয়েস্টও আসে ছোট 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 করে কিন্তু এভাবে কিন্তু ফ্লাওয়ার করে দেওয়া আছে। এটা তো সেম রানিং এ ব্লাউজ আছে,
रनिंग में ब्लाउज आ रहे, यहाँ पे प्लेन सॉलिड कलर की रनिंग ब्लाउज आ रहे, आप आपका अकॉर्डिंग से आप ये ब्लाउज बना के रखे बना सकते हो। बहुत सुंदर ये भी है, देखिए इसका लुक ऑफ द साड़ी, सिंपल बट बहुत सोवर, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। जो लोग डेली वेयर में ऑफिस में जाते हैं या फिर स्कूल टीचर्स है, जिन लोगों के लिए साड़ी एकदम परफेक्ट है, बहुत सुंदर है। देखिए साड़ी, इसका जो बॉर्डर है কপারিশ বর্ডার है, সেম ভিসকস লিলেন ইজ দা ফ্যাব্রিক। অ্যান্ড দেখুন ফ্যাব্রিকটা কতটা সুন্দর, একটা আলাগ সা সাইন আতে ইস ফ্যাব্রিক মে। আর এইটা দেখুন কটনের কমফর্ট বি থাকে, তার সাথে সাথে এরকম সুন্দর ডিজাইন। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাতে দেখাতে বলে দেবো, আপনারা ওয়াশ কেয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন অবশ্যই। এটা যেটা ওয়াশ কেয়ার থাকে, যেটা হয় যে फैब्रिक पेंट যেগুলো রয়েছে ফার্স্ট टाइम আপনারা ड्राई वॉश করবেন, एंड उसके बाद आप लोग घर में भी होम वॉश भी कर सकते हो, कोल्ड वाटर से आप लोग होम वॉश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं जो पेंट ना उठे, क्योंकि ये साड़ी जब हम लोग सिल्क में भी बनाते हैं इस तरह से ही बनाते हैं, एंड जब कॉटन में भी बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाते हैं कि जो साड़ी हो आप लोग पहनने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग डेली वेयर में भी ये सब वॉश कर सकते हो, बट कोल्ड वाटर में वॉश करो। बट मैं सबको बोलती हूँ, आप 5,000 की साड़ी लेते हो, मीन्स 1,000 की साड़ी लेते हो, जो भी साड़ी आप लेते हो, मैं रिकमेंड ऑलवेज करती हूँ कि 2-3 बार पहनने के बाद आप लोग उसको ड्राई वॉश कर लेना। इसमें कोई भी साड़ी, आप लो बजट की साड़ी हो या फिर हाई बजट की साड़ी हो, बहुत अच्छे चलते हैं। क्योंकि ड्राई वॉश से क्या होता है, साड़ी बहुत दिन से आपके पास जैसे नए नए जैसे रहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, ये साड़ी आपने लिया है 1 या 2 ইয়ার तक आप पहनोगे, फिर उसके बाद क्योंकि অনেকে রয়েছেন যারা আমার কাছ থেকে শাড়ি নেন, একটা দুটো শাড়ি কিছুদিন পরার পর রেখে দেন, কাউকে দিয়ে দেন। তো সেটা বিভিন্ন রকমের মানুষের মেন্টালিটি থাকে যে সে শাড়িটা কিভাবে পরবে। আপনি যদি চাইছেন যে তুলে রেখে পড়তে চাইছেন, অনেক দিন পর্যন্ত পড়তে চাইছেন, তাহলে বলবো ড্রাই ওয়াশ করেই পরুন। আর যদি চাইছেন যে না ঠিক আছে পরপর পরপর কিনতেই থাকছেন, তো এই শাড়িটা কিছুদিন পরার পর আপনি ঠিক আছে চলে গেলে কোনো অসুবিধা, তাহলে আপনি রেগুলার ফার্স্ট টাইম ড্রাই ওয়াশ করার পর হোম ওয়াশ করে দিন, আপনাদের 1 বছর 2 বছর আরামসে শাড়িগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে থাকবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু বিকজ আমাদের নিজস্ব তাঁতি কারিগর দিয়ে কিন্তু এগুলো বানায়, কোনো অসুবিধা হবে না। তো নিশ্চিন্তে বুক করুন। বুকিং নাম্বার কিন্তু আবার বলে দিলাম, একটাই আমাদের বুকিং নাম্বার 9831372101। একটাई बुकिंग नंबर है हमारे, बुकिंग ना है विथ प्रॉपर स्क्रीनशॉट। आप लोगों को बताऊंगी, कोई भी क्वेरी आप लोगों को होते हैं तो जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट देके बुक कीजिएगा। एंड দেখাতে দেখাতে লাস্ট শাড়িটাতে চলে এসেছি আজকে। सो जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिएगा, बहुत जल्दी स्टॉक आउट होगा, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में इतना सुंदर सा साड़ी अगर मिलते हैं तो इतना जल्दी स्टॉक आउट हो जाएगा। और जितना टाइम तक स्टॉक रहेगा हम लोग आपको साड़ी देते रहेंगे। এটা দেখুন, এটার কালারটা অসম্ভব সুন্দর ব্লু কালার। ব্লুর সাথে দেখুন, আমি আরেকবার একটু পেন্টগুলোকে দেখিয়ে দিই। এইভাবে কিন্তু সুন্দরভাবে কিন্তু রোজ করে করে ফ্যাব্রিক পেন্ট করে দেওয়া আছে, ঠিক জায়গায় জায়গায় যতটা দরকার ঠিক সেভাবে এইভাবে কিন্তু পেন্টগুলো করে দেওয়া রয়েছে। ইজ এক্সক্লুসিভ শাড়ি, একদম যেগুলো দেখালাম ভিসকস লিলেন, একটা ফুল লাইট ওয়েট হালকা শাড়ি, কমফর্টেবল সামার কমফর্ট ফ্রেন্ডলি শাড়ি, বডি হাগিং শাড়ি। আমি নিজেও একটা পরেছি, আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। তো এই শাড়িটা বলবো চোখ বন্ধ করে বুক করুন, এরকম সুন্দর এক্সক্লুসিভ আর্টিস্টিক শাড়ি যদি নিতে চান উইথ ডিসকাউন্টেড প্রাইস। প্রাইসটা আরেকবার বলে দেবো, যেটা হচ্ছে অরিজিনাল প্রাইস ছিল 850, মনসুন সেলে ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আজকে এর শাড়িটার প্রাইস যাবে 690 ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রিপেডে যারা বুক করছেন। আর আমার শাড়িটাও দেখিয়ে দিই, দেখুন আমার শাড়িটা খুব সুন্দর কিন্তু বডি হাগিং শাড়ি রয়েছে, এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে। আর কেমন লাগলো ভিডিও দেখতে সবাইকে বলবো জানাবেন, एंड कमेंट सेक्शन सबार जন্য ओपन करा থাকে, प्लीज थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा साड़ी देखने में कैसे लग रही है, एंड जरूर बुक कीजिएगा। बुकिंग नंबर जो है मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, इस नंबर पर बुकिंग कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।